guys, for today's video, magbuhat ta og shake. So natay blender, natay saging. So atong ibutang ang saging. Isa lang ni kabuok akong gamiton. Kaya naga-crave og shake ba. Dayon natay kanang blueberry. Ikurot nato na nahugasan nato ha. Dayon mag-add ta og kanang ice. Tapos mag-add ta og gatas. Pagbiyan sa nato ang gatas. Kung siguro na. Tapos mag-add ta og sugar. Butang na tong gamay sugar. Ha? Gamay lang. Hindi wala na na-abre. Sugar, siguro mga 2 ka kutsara. Estimate lang to ha. Wala ang kutsara. Tapos ito nang i-blend. Ito nang itaog sa blender. Ayan. Paandarin lang natin yung blender. Okay na eh. Kahumot. So, mauna na siya guys. Ato nang ibutang sa baso. Gay kalami, violet. Yummy. Lami, refreshing. Thank you for watching.